प्रभु नाम को धन्यवाद दिए आज विशेष सुजोग निमंते प्रभु गृह को मंडली मध्य विशेष कर प्रभु सम्मुख को आसा प्रभु आमको सुजोग देते अनुग्रह मान निमंते यथेष जद्वारा आमने आज सुजोग प्राप्त होइछु तो आमर सृष्टिकर्ता प्रशंसा धन्यवाद करी आत्मा उत्सव करे संतोष भाव उपासना करवा जद्वारा मैंने प्रभु ग्राह्य हवा संगे संगे प्रभुर अनुग्रह आशीर्वाद मैंने यथेष भाव प्राप्त हो पार। I thank God for this great opportunity the Lord has given to us to come to His house, the church, especially to His very presence. So let us worship our Creator who has loved us and He has chosen us from among many. Let us also worship Him in spirit and in truth as it is pleasing to Him, so that we will be accepted with Him and we will obtain His grace and mercy and blessing abundantly. Asadana Prabhu प्रशंसा धन्यवाद। Hallelujah, 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 Hallelujah. Udarabani Karabatramana Daravashamani Varavara Vandala Ramani Varavara Vandala Ramani Daravandala Ramani. Holy, 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 holy. Hallelujah. Vashana Ramani Karabatramana Daravashamani Varavara Vandala Ramani Varavara Vandala Ramani. धन्यवाद 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 तुझे प्रशंसा करो वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो प्रभु इदाराबानी कारवर्षवरी वारवरा वंदना आदर विशेष समय पे धन्यवाद दो जो सुजो पे धन्यवाद दो जो हालेलुया हालेलुया धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 ईरवत्रमना दरवर्षवरी वारवरा वंदना तुम्हें आदि अंतर मोसे सकवोच्च प्रभु हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु तुम्हारा महाचिरस्थायी प्रेम पे तुम्हारा नाम रो धन्यवाद 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 पूरा बाबा शमानी खाना रवा ओ प्रभु मंदिर सामर्थ बाबा दोष दुर्बल को जितना क्षमा करो प्रभु यीशु बाबा ने रक्त राम धौत परिष्कृत करो पवित्रित करो सुचित करो मुद्रांकित करो प्रत्येक पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो जाए हमने तुम्हारा सावधान करियो से प्रीति में हमारे को अनुग्रह दया करो इरा बाबा 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 रबा 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 शमानी खाना रवा Lord we praise and give us the glory hallelujah we thank you Lord hallelujah hallelujah for your goodness for your Lord grace and mercy hallelujah and your long suffering you have been good to us always Lord hallelujah hallelujah forgiven us our sins you have granted us the joy of salvation and the anointing of the Holy Spirit and the fellowship of the Holy Spirit you have given to us Lord hallelujah we thank you and praise and give you all the glory we commit ourselves to your hands and this precious time and the place also to your hands, Lord, and everyone that joins this online service in Jesus' name. Hallelujah. To everyone give us the anointing, Lord, so that the yoke shall be destroyed because of the anointing. Let the fire of the Holy Spirit be kindled among us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Just open our spiritual eyes. All the power darkness will be resisted in Jesus' name and bind that and open up ourselves for the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Prabhu धन्यवाद 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 दूचु हालेलुया यीशु का नाम रे दया करो निश्चय तुम्हें मन को संग रे मध्य तुम्हारा वाक्य द्वारा कथा कहियो प्रभु जो वाक्य जीवन तो कार्य साधु द्वारा खटखट तीक्ष्ण करो सेतिर बंद हमन तुम्हें प्रस्तुत करो विशेष भाव रे हमन सर्वण आत्मा रे हालेलुया 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 जो द्वारा प्रभु हमने केवल वाक्य श्रोता मात्र नहीं तार कर्म कार्य हमन हो इरा वश्यमानि खाला रवानि दारा वंदनावा पवित्र आत्मा द्वारा मध्य तुम्हें हमन को संग रे कथा करियो से मैं तुम नाम रो धन्यवाद दूचु हालेलुया हालेलुया लॉर्ड वी लुक फॉरवर्ड to you to listen your word by the Holy Spirit hallelujah which is quick and powerful and sharper than two-edged sword O Lord ira baba shamani khala ravana dara mandala rava and also help us not only to be the listeners of the word but the doers of the word hallelujah hallelujah thank you once again for this opportunity committing ourselves to your hands we thank you for listening and answering the prayer ura baba shamani khala mandala rava ei samay ko amne अपने निजान जो समुझे तुम हस्तर समर्पण करी सुमिल वरी धन्यवाद दी प्रभु यीशु का नाम रे ये प्रार्थना करूँ आमेन क्या बात समझते
We will all stand.
प्रार्थना सिस्टर आगे को आसिए और चिठी की प्रार्थना प्रभु मंगल प्रभु देव मंगल देव नाम भजन जे अक्षर प्रभु से तुम परिवर्तन नहीं आज प्राप्त कर तुम प्राप्त कर प्रभु आज दिन तुम दिन आज युद्ध तुम युद्ध हालेलुया ग्लोरी बधाई माय लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऊ बाबा बाबा नि खलबम नरवक्र मनुष्य खलबत्र मनि खलबत्रवा रात्रि रोदन में प्रवास करे वज्र प्राप्त कर आनंद देहा प्रभु को नाम धन्यवाद 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 ओ प्रभु आज तुम्हारे जय दिन पुनर्जन्म दिन प्रभु ए दिन को तुम आशीर्वादित करिस सबुदिन पाई प्रभु मृत्यु जय करिस हालेलुया 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 से दिन रे प्रभु तुम्हें आनंद एकत्र करिस उपासना करिया पे सत्यात्म से मैं को नाम धन्यवाद 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 प्रत्येक स्थान में ये प्रकार उपासना तुम्हें करार परिवर्तन संतोष पाई धन्यवाद 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 प्रभु ये मंडल को तुम्हें बहुत आशीर्वाद करिस तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दास मुझे सत्यात्म उपासना करने शिखाइस एवं ताहा मध्य आमन तुम्हें शिखाइस तुम नाम धन्यवाद हालेलुया ग्लोरी बी दाई माय लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तुम राज्य प्रभु प्रभु देव मंगल देव प्रभु तुम तुल्य कहीं नथिले कहीं नहांती कहीं नहीं पाइबे प्रभु तेणु प्रभु तुम निजे भय करा जाए तुम्हें प्रभु आ तुम पाखे प्रचुर मुक्ति अच्छी प्रचुर शांति अच्छी प्रचुर क्षमा अच्छी प्रभु हालेलुया 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 निजे नम्र समर्पण करुछु प्रभु आज सेवा कर समर्पण करुछु प्रभु तुम आत्मा द्वारा तुम्हें परिचालित कर मो दास को तुम्हें अभिषेक कर हालेलुया 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 संपूर्ण भाव प्रभु तुम्हें आवरणीय प्रभु हालेलुया तुम आत्मा द्वारा तुम्हें परिचालित कर प्रभु हालेलुया ग्लोरी बधाई माय लॉर्ड प्रत्येक उपस्थित विषय विषय में आशीर्वाद करो प्रभु आज जो आश्रम तुम आश्रय तुम्हें सुযোগ दियो एवं प्रोग्राम मंडल प्रत्येक मंडल प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा करो प्रभु तुम्हें दया करो तुम राज्य आस प्रभु प्रत्येक से आत्मा सत्य उपासना करो प्रभु एवं तुम राज्य ओ प्रभु व्यापी व्यापी जाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त तुमको जानतु ये सत्य जानतु से सत्य द्वारा मुक्त हुआ प्रभु तुम्हें दया करो तुम्हारे प्रचुर अनुग्रह प्रचुर शांति तुम ढाली तुम नाम को धन्यवाद प्रत्येक को प्रभु तुम अनुग्रह कर सर्वनात्मा प्राण में जहाँ जहाँ आवश्यक ये सब प्रभु तुम अनुग्रह प्रदान कर आज वाक्य ध्यान तुम आशीर्वाद दियो प्रभु यांत्रिक वाद्य सब तुम आशीर्वाद दियो प्रभु तुम अनुग्रह दियो शत्रु शैतान समस्त कार्य तुम्हें विनाश कर एवं संपूर्ण भाव तुम्हें महिमा कर सब किसी तुम महिमा कर एक निवेदन के विष्णु नाम Please, everyone, seated. आगे मैंने धर्मशास्त्र वर्तमान अध्ययन करिया. From the Holy Scripture we will read. Brother Devu is here, he is with us. He will read from the Holy Scripture in English, coming to the front. From 2 Thessalonians chapter 2, from verse 1 to 12. And then Rosalind will read in Korea. Please come over here. Get closer. 2 Thessalonians chapter 2. Thessalonians chapter 2 from verse 1. 2 Thessalonians, chapter 2 from verse 1 to verse 12. द्वितीय थेसलोनिकियों 2 पद 1 पदरु 12 पद. The scripture portion for today is 2 Thessalonians chapter 1
chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12. The scripture portion for today's reading is 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. You will not remember that when I was still with you, I told you these things. And now you know that what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And when the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Lord Jesus Christ. हे भाई माने हम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट का आगमन और ताहांकर निकटरे हम मान एकत्र हेबा संबंधे तुम अनुरोध करुछि। प्रभु का दिन उपस्थित हेलानी बोली तुमे माने कौनसी आत्मा की वाक्य कि हम मान द्वारा लिखित बोली मने करी कौनसी भक्त द्वारा शीघ्र विचलित व तीक्ष्ण न हो। यही कौनसी प्रकार तुम मान भ्रांति न जन्माओ, कारण प्रथम धर्मच्युत घटव आ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित होगा आवश्यक नहेले प्रभु दिन उपस्थित हम नहीं। से ईश्वर नाम ख्यात बा पूजित समस्त विरोधी हो निजक से उन्नत करे। एपरिक ईश्वर मंदिर बसी से आपना को ईश्वर बोली देखाए। मु तुम मान संगे समय यही सब विषय जे तुम मान थरक थर कही ताहा कौन तुम मान स्मरण नहीं आउ से निरूपित समय प्रकाशित होगा निमंते कौन बाधा देवछि ताहा तो तुमे माने जान। कारण अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान सुधा कार्य करुछि। बाधा देउथिबा व्यक्ति दूरीभूत नहीं पर्यंत ताहा कार्य करुथिबो। सेतेबेले सेही अधर्म पुरुष प्रकाशित हब ताहाको प्रभु जीशु आपना मुखर निश्वास द्वारा संहार करिवे और आपना आगमनर प्रकाश द्वारा विनाश करिवे। शैतानर शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी विनाश पात्र मान निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सही अधर्म पुरुषर आगमन हब। कारण परित्राण प्राप्त होगा निमंते से सत्य प्रति श्रद्धाभाव बढ़ी ना आउ एथि सकाशे से जेपरि मिथ्यारे विश्वास करती से निमंते ईश्वर से निकट को भ्रांतिजनक शक्ति प्रेरण करती। जेपरि जो माने सत्यर विश्वास न करी अधर्म रे संतुष्ट होइछन्ति से माने समस्ते दंडर प्राप्त होती। Brother Dawood, it is time for you to stand. God, you have done already. We are closer to this. Before we go into the message, आमे बाक्य को व्यापूर बरू
like to tell you something very important. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଗୁଳ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Yes. That is, we know brother Bilokishore Singh. His Amen. nickname is Chanu. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ବୀର କିଶୋର ସିଂ, ତାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଛନୁ। Do you know him? You do not know. Yes, you do. Okay. He was electrical engineer in government department. He got retired also. He, along with his family, they were worshipping the Lord with us for a very long time. ଆଉ ଭାଇ ବୀର କିଶୋର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି। Last night I got a news that he was already he's with the Lord now. ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। Brother Kuna sent me a message, then I immediately phoned him and I asked about him, not believing that such things already happened. ଭାଇ ପୁନା ମୋତେ ସେ ଖବର ଜଣାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ଯେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ। He was on his sick bed for a long time, but that also I did not listen from anyone. ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। For many years, they as a family joined our church and serving the Lord. ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଉପାସନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। 2 of his sons I myself have baptized. ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। And I think to his daughter also. The daughter also. To the daughter also. Wait, no. To the daughter also I have baptized. ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। And Brother Chanu went with me to our Lord, to our area, to the Gajabdi district, to our churches in the ministry. ଆଉ ଭାଇ ଛନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହଉ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ଉପାସନା ତଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। And his one of his sons also, he went with me in the ministry to our area. ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। So truly it's a sad news that he is no more. ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ଯେ ସେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। But in another way, truly it is a great joy that he is with the Lord. କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। And there will be no sorrow or pain or sickness for him. ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। Let us give thanks to the Lord for him and pray for his family. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା এই ସମସ୍ତ କିଛି ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lord, we praise you and give you the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For dear brother Bilokishore Singh Chanu, he was with us serving you, doing your work also. He loved you, he feared you a lot, and now he is received up to you in your kingdom. Thank you, Jesus. Okay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We thank you once again for him. He has received eternal life. धन्यवाद प्रभु, प्रशंसा गौरव संभ्रम करता आपण जुग जुग तुम्हारी हो। धन्यवाद दोची प्रभु वीरकिशोर भाई के निमंते अनंत जीवन प्राप्त कले एवं तुम निकट वास कले बोली धन्यवाद दोची प्रभु। We are not praying for him, but we are giving you thanks because of him. आमे ताको निमंते प्रार्थना करूनो कारण से प्रार्थना बहुत पूर्व चल जाई किंतु प्रभु ताको जीवन पे हम धन्यवाद दोछु।
We cannot see him in the world, but one day in your kingdom, we will see each other face to face. आमे तांको आउ देखिबा पारिबिनी किंतु हमर विश्वास रहिছে प्रभु तुम राज्य रे आमे पुनर्बार तांको सम्मुख सम्मुख देखिबा पारिबो प्रभु But we are praying for his family members. किंतु आमे तांकर परिवार निमंत प्रार्थना करछु प्रभु Give them patience and strength so that they can pass through these days. हां प्रभु तुमे तांको परिवार को तुमर शांति एवं तुमर धैर्य एवं तुमर शक्ति दियो जे ए समस्त दिन होइगला पर्यंत प्रभु से माने तुम ठार लागि रहयो प्रभु That they can continue in your love till the end. जेपरि से माने तुमर प्रेम रे प्रभु आगो को जिबे And Lord, preparing for your second coming. आ तुमर द्वितीय आगमन रो द्वितीय हमर अपेक्षा रहिबे प्रभु तुमर प्रेम रे रहि प्रभु So that day will be a great joy for them also by uniting with their loved one. जेपरि प्रभु ताकर प्रिय मान को सहित प्रभु से माने तुमर द्वितीय आगमन रे तुमर सहभागिता रे आनंद रे प्रभु आनंद करिबे Let your peace and grace be sufficient for them. तुमर शांति एवं तुमर अनुग्रह समान के मते दर्शन प्रभु Thank you for listening the prayer in Jesus' most precious name. we pray. समस्त प्रार्थना प्रभु तुमर सुनिलो रे मुना दे प्रभु यीशु नाम रे Amen. We are on a series about the second coming of Jesus. प्रभु श्रीकर द्वितीय आगमन विषय रे आमे गोटे गोटे सीरीज रे नसु Yes. Today I will be speaking on the fourth series. आज प्रभु को दास चतुर्थ सीरीज विषय कहिबे And truly it's a vast subject. आ प्रकृत रे एक बहुत बड़ विषय बहुत Last time I said there would be 8 series. गत थर प्रभु दास कहथिले 8टा प्रभु को द्वितीय आगमन विषय 8टा भाग भाग करछी एवं सेटा 8 भाग रे विभक्त होईची But now it has come to 11 series. किंतु अभी प्रभु को दास ताको 11टा भाग रे विभक्त करछन The first one is the rapture that I have already covered up. प्रथम होची उद्धव को उठा जीवा विषय मंडली को जो उद्धव को उठा जीवा विषय ताउची प्रथम भाग The second one is the reward that also I have covered up. द्वितीय भाग होची जो पुरस्कार जा प्रभु को दास ऑलरेडी आगुरु ताको संकेत रे बुझेई छथि The third I have also covered up, that is the rigor. आ तृतीय होची संकट विषय रे Today there will be the fourth one, that is the reuse. चतुर्थ भाग होची संवाद Reuse, that is some pretension. चतुर्थ भाग होची छलना The fifth one is the revelation. पंचम भाग होची प्रकाश The sixth is the restoration. आ षष्ठ भाग होची पुनर्स्थापन The seventh is the reign. आ सप्तम भाग होची The eighth is the redemption. अष्टम भाग होची उद्धार Or it is the gospel preaching. बा सुसमाचार प्रचार The ninth is the revolt. नवम भाग होची विद्रोह The 10th is ruling, that is vichar. दशम भाग होची विचार Series, प्रभु दास ए भितरे तीनटा भाग सारी साइलेनी and there are still left 8 series. एवं आउ 8टा विषय प्रभु दास को पाखे अछि Today the fourth series is about the reuse. आ आज चतुर्थ विषय होची छलना विषय रे It is pretension. ता होची छलना From today's scripture portion that we have already read, आज प्रभु को वाक्य रे मैंने आज जो पाठ करू that is from 2 Thessalonians ता द्वितीय थेसलोनिय chapter 2, द्वितीय पर्व from verse 1 to verse 12. एक पदरु 12 पद We have heard that. आमे सुनिलो से विषय रे How at the time of the reappearing of Jesus Christ, केतळे प्रभु सिंहर आगमन समय रे the manifestation of lawlessness, ने अधर्म पुरुष, अधर्म पुरुष आ
but the Satan himself, শয়তান নিজে how he will just pretend and try to deceive the whole world. কিপରି ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆମେ ବି ଛଳନାରେ So it ଚାଲିଯାଇପାରୁ। is needful for us to have a discussion about this subject. ତେଣୁ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। Let us be careful, or I am going with the discourse. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏ ବିଷୟରେ ଅବିକା ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। And the Bible references in English are taken from the New King James Version. ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉ ବାଇବଲର ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ତା ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରୁ ନିଆଯାଇଛି। You have also the New James. Okay, all right. When I will tell you, can read that. When I will tell you. The period of great tribulation will be witnessed. ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣକ ଅନେକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। By that they will try to deceive the whole mankind. ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଛଳନାରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। Read from Matthew. ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ And verse 11. 11 ପର୍ବରୁ ସରି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ Only the. ଓ 11 ପଦରେ ଖାଲି ପଢୁଛି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ। Read, please. Then many false prophets will rise up and deceive many. Yes. And because lawlessness will abound. No, that's okay. অনেক ভণ্ড ভাবাদী উঠি অনেকଙ୍କୁ ভ্রান্ত କରି there will rise up many false prophets and they will deceive many, it says. ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠିବେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। They will not deceive few people, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, but it says they will deceive many. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକେଇବାକୁ ଛଳନା ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ You in rich abundance. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। Please read from verse 23 to 26 of Matthew 24. ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବଟା ଦେଖନ୍ତୁ। Chapter 24. Yes. ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି। Okay. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive you, if possible, even the elect. Okay. So here it says, तो ଏଠି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଅଛି false Christ will rise, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଉଠିବେ, false prophets will rise ଭଣ୍ଡ up. ବାବାଜୀ ମାନେ ଉଠିବେ, They will perform great signs and wonders. ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। Not only signs and wonders, but they will perform great signs and great wonders. ଆଉ ସେମାନେ ମହା ଶକ୍ତିର ସହିତ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। Verse 24 says like that. 24 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, They will perform great signs and great wonders. ସେମାନେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ And they will try to even deceive the elect. ଏବଂ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। Yes. Jesus said, see, I have told you this from before. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛୁ, କହିଦଉଛି। The false Christ and the false prophet will say that Christ has already come to the world. ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗମନ ହେଇଯାଇଛି। He is there in the room or somewhere. He is already there. ସେ ଗୋଟେ ଭିତର କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। But the Bible says, don't believe them. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Then Mark chapter 13. ମାର୍କ 13 ପର୍ବରେ ଦେଖିବା, There also it says in verse 21 and verse 20. that if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. The same thing here is also written, ସମାନ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କରେ, that the false Christ and the false prophets will rise up
भण्ड ख्रीष्ट भण्ड बाबजी माने उठिबे and they will show such signs and wonders ସେମାନେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ that they will try to deceive even God's one people. ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। We need to be very careful about that. ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା Then ଆବଶ୍ୟକ। let us see from the book of Luke, Saint Luke, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଲୁକ chapter 21. 21 ପର୍ବ ଦେଖିବା। Luke chapter 21 and verse 8. ଲୋକ 21 ପର୍ବ 8 ପର୍ବ ଦେଖିବା 8 ପଦ ଦେଖିବା। Please read. ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି ଲୋକ 21 ପର୍ବ 8 ପଦ। And he said, take heed that you not be deceived, for many will come in my name saying, I am he, and the time has drawn near, therefore do not go after them. Here it is written, many will rise up and they will try to receive. ଏଠି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ବାବାଜୀ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛଳନା ପୂର୍ବକ। The Lord Jesus said that, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି take care of yourself. ନିଜ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆଉ ଥରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକ୍ୟ ପର୍ବ Yes, let us read verse 9. ଆଉ 9 ପର୍ବ ପଢିବା। No, 9 ପଦ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢୁ ଚିହ୍ନ ସହିତ and lying wonders. ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। Read verse 10. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ 10 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। Yes. And with all unrighteous deception among those who perish, because they did not ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। Please read verse 10, brother. Again. 10 ପର୍ବ ପଢୁଛି ଆଉଥରେ। And with all unrighteous deception among those who perish, Okay, wait. ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯିବେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି? Because they did not କାହିଁକି ନା ସେମାନେ receive the truth. ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କଲେ ନାହିଁ। Verse 10 in Oriya says that ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦାଭାବ ବହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ଇଂଲିଶରେ because they did not receive the love of the truth. Okay. Because they did not receive the love of the truth. କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। That is why God sends them strong delusion. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଶକ୍ତିର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଲେ। And they will be bound to be deceived. देखिए ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯିବେ। Because God will allow that. ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। How much it is important then to believe and accept the truth. କେତେ ଏଟା ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବୁ। Once I had a dream. ତାର ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। And in the dream, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି I saw a man standing like having the appearance of Jesus Christ. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେପରି ତାଙ୍କର ରୂପ ଚେହେରା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। He was clothed till the feet, a long white robe. ଆଉ ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ପୁରା ଗୋଟେ ରୋଗ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। And he was standing very grave. ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। Many people, they fell down at his feet and they were worshipping him and they were Christians only. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। All were just falling at his feet and they were worshipping him.
ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି believing that Jesus Christ has already come to the world. ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗମନ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି I was standing a little away from them, ମୁଁ କିଛି ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି and I was thinking about the Holy Scripture. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ I said to myself, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ କଥା ହଉଥିଲେ the Bible says when Jesus Christ will come, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ it will be like the lightning from the west to the east. ଆଉ ସେ ଯେପରି ବିଜୁଳି ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗମନ ହବ That time the powers of heaven shall be shaken. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମହାକାଶର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଚଳିତ ହେବେ He will come with the innumerable number of his angels and his saints. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଅୟତ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୂତ ଗମନ କରିବେ Jesus Christ himself has said that. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାହା କହିଛନ୍ତି How is it then that the man has already, Jesus Christ has already come and these people are ଆଉ worshipping? ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି So they were all deceived. ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି And remember, they were all Christians. ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ Standing afar off, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇକିରି I said to myself, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କହିଲେ Lord, if it is yourself, then you know I will worship you more than these people. ପ୍ରଭୁ ଦାସ କ୍ରମରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ମତେ ଜାଣିଛ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଏହା ତୁମେ ହେଇଥାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଉପାସନା କରିବି ଏବଂ ପୂଜା କରିବି Because this is not in consistence with your word. କାରଣ ଏହା ତୁମର ବାକ୍ୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ So the Bible says that believe not every spirit, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ but prove them କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର whether they have come from the Lord or not. ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ 1 John chapter 4, ପ୍ରଥମ ଯୌନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ chapter 4, ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବ from verse 1 to verse 3. ଏକ ପଦରୁ 3 ପଦ Yes, please read. Oriya. ଓଡ଼ିଆରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବ 1 ରୁ 3 Yes. ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି Beloved, do not believe every spirit but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Please read it, Oriya, in a loud voice. हे प्रिय मने प्रत्येक आत्मा को विश्वास कर नहीं बरं आत्मा मने ईश्वर को ठाରୁ आगत कि नहीं ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ କାରଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ମହାବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏହା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଭିଷ୍କାରୀର ଆତ୍ମା ଯାହାର ଆଗମନ କଥା ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛ ପୁଣି ତାହା ଏବେ ହିଁ ଜଗତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି The Bible says here not to believe every spirit. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ Many false prophets have gone out into the world. କାରଣ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବତୀ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଉଦ୍ଧିତ ହୋଇସାରିଲେଣି And also the Antichrist has gone out to the world. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଆଗରୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ That is କରିସାରିଲେଣି why we need to be very careful. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ Again, coming to my dream, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିତରୁ ସେଠିକୁ ଆମେ ଆସିବା because of 1 John chapter 4 and verse 1, ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବ 1 ରୁ 3 ପଦ ସକାଶୁ verse 1, ଏକ ପଦ ସକାଶୁ test every spirit ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର that I said in myself. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ନିଜକୁ କହିଲେ I said, Lord Jesus, if it is yourself, then
according to your word, I want to make a test that I will say, victim the blood of Jesus, victim the blood of Jesus. Then I have to see the glory of your face. तो प्रभु को दास एक प्रकार भाବରେ କହିଲେ ए प्रथम जौन 4 पर्व एक पद अनुसार जे जदि प्रभु ता तुमे अट ताले मु तुमको परीक्षा करबा निमंते मु निज मु कहिबी यीशु के रक्त जय यीशु के रक्त जय जे तुमर गौरव प्रकाश पाइबो. If it is not yourself, जे तुमनो जदि तुमे ता नुह जदि एटा तुमे नुह the reverse will happen. ताले तार उल्टा घटिबो. Your face, there will be no glory manifested in your face. आ तुमर मुखे कोनोसी गौरव प्रकाश हो नाही. Or it might be looking ugly. आ किबा ता अति कदर देखा जीवो. And then I started saying within myself, within the blood of Jesus, within the blood of Jesus, like that. आ प्रभु दास निजे कहबे कारण कले यीशु के रक्त जय यीशु के रक्त जय यीशु. That time the man who was standing there to deceive people, से समय से जो व्यक्ति अनेक को भ्रांत करबा निमंते जो छिड़ा हिथिले, but apparently he was just marked as Jesus Christ himself. किंतु प्रकृतले से प्रभु यीशु रूप नहीं जे ताको बळे देखा जाउतला. He was looking sovereign, आ से सार्वभौम परि देखा जाउतला. but not Jesus Christ himself. किंतु ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नुहंती. And when I started saying this thing inside of me, अजेता प्रभु को दास ताको निज भितरे ए सब प्रभु को गौरव करबा आरंभ कले. the man was troubled and he became angry with me. आ से अनेक से जो व्यक्ति से अनेक व्यतिग्रस्त हो गले एवं प्रभु को दास ऊपरे ताको ऊपरे ताको रोष प्रकाश करक लागिले. And then he said to the people, those who were worshipping him, आ जो माने ताको पूजा करथिले ताको चारि पखे ताको से व्यक्ति कहिले, see, this man is not worshipping me. देखो ये लोग ये व्यक्ति मते मोर उपासना करू नहीं. And he is testing me. आ से मते परीक्षा करूची. However, no one did any harm to me. ये चाहो कोनोसी प्रकार कोनोसी क्षति कले नहीं से लोक माने प्रभु को दासन करो. They all remained silent but continued to worship him, falling at his feet. से माने नीरव रहिले ए कथा परे किंतु से माने ताको उपासना करियो लागिले ताको पाद तळे पड़ी गेली. Then I marked the face of that man. आ प्रभु को दास से लोकर मुख को अनेले. There were some boils here and there, and it was ugly looking. आ देखिले जे हटा ताको मुख पतली जाउची एवं ताको मुह रे अनेक प्रकार रो बथ होय गेला भलिया सब चारि ने हिलेची. His countenance changed. आ ताकर संपूर्ण ताकर चेहरा बदली गेला. It became pale. आ ता संपूर्ण रूपे विश्व माने अति माने दुःखपूर्ण हो गेला. No, it is a pale. फिर माने विपन्न हो गेला. Okay. So then I shouted at the people. आ से लोग आ जो लोग माने ताको उपासना करथले प्रभु को दास से लोग मान को जोर कहलक लागले. I said, come out from him. I will show, I will prove that he is not Jesus Christ. आ प्रभु दास जो लोग माने ताको उपासना करथले ताको ऊपर पार्टी करी कहले जे तुम माने सेठु बाहरी आसो आ मु देखिबी जे से प्रभु यीशु नुहंती. And they were all Christians. आ से माने समस्त ख्रीष्ट विश्वासी थिले. But no one listened my voice. किंतु दुखर कथा प्रभु को दासंकर कोन कथा केही सुनिले नाही. They continued to worship him, falling at his feet. से माने से ताको उपासना करबा को लागिले. प्रभु को दास कहला परे भी. Then I shouted again and again, please come to me and I will show you and prove that he is not Jesus Christ. किंतु प्रभु को दास बारंबार उच्च स्वर रे से मान को डाकियो के लागिले जे तमे पळे आसे सेठु हमु देखेबी जे से प्रभु यीशु नुहंती किंतु से माने ताको कथा सुनिले नाही. किंतु से ताको उपासना करियो को लागिले. Then very few people came to me. आ अति अल्प लोक से भितर बाहरी के प्रभु को दास निकट को आसिले. I was able to save very few people among them. से मान को भितर प्रभु को दास अति अल्प लोक को से मान को बचाव को पाइले. Then I showed them the face of that man. आ से प्रभु को दास जो लोक माने से सेठु बाहरी के आसले ताको से लोकर मुख को देखेले. I said, see, according to God's word, I wanted to make a test. आ प्रभु को दास से लोक करे देखो प्रभु को वाक्य अनुसार मु गोटे परीक्षा करियाको मु परीक्षा करियाको चाहिली. According to 1 John प्रथम जोन chapter 4 4 पर्व and verse 1. एक पद अनुसार मु परीक्षा कली. I said, Lord, I will say, victim the blood of Jesus, victim the blood of Jesus. If it is yourself, then let your glory
be manifested in your face. मुझे प्रकार कहली जे प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसारे मु कहली प्रभु यीशुଙ୍କ रक्त र जय यीशुଙ୍କ रक्त र जय यीशुଙ୍କ जय जेबे जदि ताहा प्रभु यीशु तुमे ताले तुमरो गौरव तुमे देखाओ Or else let that face turn to be that's ugly face. नचेत से मुख अति कदर्य हो जाओ केबे विषम नहीं जाओ Then when I started speaking this, जेतले प्रभुको दास से लोक मान बुझेले जे जेतले मु विषय कहक आरंभ कली see the man's face has turned pale. देखो से लोकर मुख की प्रकार भाବରେ विषम नहीं जाईछि मोड़ी नहीं है. मोड़ी नहीं जाईछि So he is not Jesus Christ himself. ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नुहंती It is the false Christ. से भंड कृष्ण अटे Very few people अनेक अति अल्प लोक believe that. से माने विश्वास कले प्रभु दास They left that man से माने से लोक को छाडीले and they came to my side. आ से प्रभुको दासको पाखु आसिले Many people were falling at his feet and worshipping him. मात्र अनेक लोक किंतु अनेक लोक ताको से व्यक्तिर पदतळ पडी ताको उपासना करथिले Maybe according to this vision, ए प्रकार ए जो प्रभुको दासको दर्शन देखिले से हेतु we have very limited people in our church. हमर मंडली रे अति अल्प संख्या रे विश्वासी भाई बहन माने अछंती But we are well taught and determined to continue in the truth. किंतु प्रभु गौरव होते आमे प्रभु दास सकाश प्रभु गौरव होते आमे उचित शिक्षा एवं सत्य रे आमे आगौछु That is the difference the Lord has made in our church. ता होछि ए हमर एटी जो उपासना रे जो विश्वास में आछंती हमर भीतर भिन्नता Many have come to our church and they are blessed in many respects, but afterwards they have already left the church and they are not turned up again. अनेक ए प्रमुखर ए ग्रुप आश्चर्य उपासना करे निमंते अनेक भाबरे से आशीर्वाद प्राप्त होचंती किंतु तापरे से माने ए जो सहभागिता छाडी देछंती एवं आ आसीनांती Whether many or few, that doesn't matter. What matters is the word of truth. अल्प एवं अनेक बहुत रे कोनोसी विषय हुए किंतु सत्य होची अप्रकृत विषय जहाँ पर हमें विश्वास स्थापित Because here we have read in 2 Thessalonians, कारण द्वितीय थिस्सलुनिके हमें पढिलु those who do not regard the truth, जो माने ईश्वरଙ୍କର निमंते truth is essential. सत्य अति आवश्यक Verse 10 says like that. प्रभुको Second Thessalonians chapter 2 and verse 10 says like that. द्वितीय थिस्सलुनिके द्वितीय पद 10 पद रे प्रकार लिखा है Again read the verse 10. आउथर मु पढु इंग्लिश रे and with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. They did not receive the love of the truth that they might be saved. से माने प्रभुकर ए प्रेमर जो सत्यर जो प्रेमटा ताकू से माने ग्रहण कले नहीं से माने उद्धार पाइबे बोली परित्राण पाइबे. Yes. Read in Odia verse 10. कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବହି ନାହାନ୍ତି. Now listen, to be saved, ना पर सुनंतु परित्राण पाइबा निमंते you need to receive the truth. आपण मान को सत्य को ग्रहण करले आवश्यक. Whatever the Bible says, जहाँ वाक्य रे लिखा अछि not what the preachers say, ना प्रभु को जहाँ प्रचारक कहନ୍ତି तानु not what the denominational church say. जहाँ सांप्रदायिक सांप्रदायिक मंडली जहाँ पे तानु But whatever the Bible says, किंतु जहाँ प्रभु को वाक्य कहे if you believe that and receive that, यदि आपण माने ता विश्वास करते ग्रहण करती the Bible says you will be saved. प्रभु वाक्य पे आपण माने परित्राण पाइबे. Those who do not love the truth, जो माने प्रभु को वाक्य को प्रेम करती नहीं सत्य को प्रेम करती नहीं they will be deceived से माने भ्रांत जिबे at the time of the second coming of Jesus Christ. प्रभु को द्वितीय आगमन समय रे Because false prophets will rise up, कारण से समय रे अनेक भंड बाबा माने उठिबे false Christ will rise up. भंड कृष्ण माने उठिबे. They will perform great signs and lying wonders. आ से माने अनेक महा आश्चर्य कर्म महा चिन्ह आश्चर्य चिन्ह द्वारा शक्ति महाशक्ति द्वारा से माने अनेक कार्य करिबे. मिथ्या और अद्भुत कर्म द्वारा से माने लोक मान को पाखु कासिबे. They will have great power, the Bible says. से मान को महाशक्ति प्रदान कर जो प्रभु So many people will be deceived. और तो अनेक लोग ता द्वारा भ्रांत जिबे. That is why we need to be very much careful about God's word, the Bible.
आउ सेति पई आमने प्रभुଙ୍କର এই বাক্য बाइबल रे हमको अति सतर्कतार सहित हमको अध्ययन करा पड़ो पालन करा पड़ो We must know the Bible very well. हमको प्रभु वाक्य अति भलो भाबरे जानिबा दरकार Then we have to make a deep study of the Bible. हमको बाइबल रो अति निगूढ़ तत्व एवं अति ध्यान करे पड़िबो अति निगूढ़ भाबरे We need to listen the teaching and preaching of the Bible from the anointed men of God. हमको प्रभुଙ୍କର वाक्य विषय प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ जो ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ जो शिक्षा एवं जो जो प्रचार ताहा प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त दास एवं दासी मानको ठाରୁ सुनिबा आवश्यक So that we can clearly understand what the Bible says. ताकि हमने प्रभुଙ୍କର वाक्य को भलो भाबरे हमने बुझी परिबा And because the Bible says in 2 Corinthians chapter 11 कारण प्रभुଙ୍କ वाक्य द्वितीय कोरिन्थ 11 पर्व रे प्रकार कहନ୍ତି and verse 14, 14 पदरे please read that. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. द्वितीय कोरिन्थ मु पढुछि 11 पर्व 14 पद इंग्लिश में पढुछि and no wonder for Satan himself transforms himself into an angel of light ओडिया रे ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। The Bible says that Satan himself प्रभुଙ୍କ वाक्य कहते शैतान नीचे masquerades as an angel of light or transforms as an angel of light. शैतान नीचे दीप्तिमय दीप्तिमय दूतर बेश धारण करि पारे Satan masquerades or transforms himself as an angel of light. शैतान नीचे दीप्तिमय दूतर बेश धारण करि पारे It says there is no wonder. आउ It's an आश्चर्य विषय नहीं है. आउ सेठी प्रभुଙ୍କ दास कहते जे किछि आश्चर्य विषय नहे Revelation chapter 13. प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ प्रकाशित वाक्य 13 पर्व पर लेखा अछि Let us read from Revelation chapter 13. आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ प्रकाशित वाक्य 13 पर्व पढिबा How there will be spiritual deception जे प्रकार भाबरे आत्मिक भ्रांत घटिबो at the time of the second coming of Jesus Christ. प्रभु यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन समୟରେ कि प्रकार भाबरे आत्मिक भ्रांत The घटिबो Bible is very clear about all these. प्रभुଙ୍କ वाक्य ए विषय अति स्पष्ट भाबरे लेखा अछि Let us read from Revelation chapter 13. प्रभुଙ୍କ वाक्य 13 पर्व रे पढिबा प्रकाशित सॉरी वाक्य प्रकाशित वाक्य 13 पर्व रे पढिबा verse 11, from verse 11. 11 पद पढुछि इंग्लिश रे पढुछि No, from verse 11 to verse 15. प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 11 पदରୁ 15 पद जाय म पढुछि Yes, read. Then I saw another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast, who was wounded by the sword and lived. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Yes, up to 15 you read. Yes, Please read in Oriya also. प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 11 ରୁ 15 ଯାଏ. ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମେଷଶାବକ ପରି ତାହାର 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ. ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତଳିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଆଉ ସେହି ପଶୁର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପଶୁ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ। ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ପଶୁର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। See the great deception here.
या जो महात जो छलना एवं भ्रांतिकर विषय थे देखंतु There will rise up one beast, ता गोटे पशु उठिबो and a statue of the beast will be made. आ तार गोटे प्रतिमा तैयारी करा जिवो से पशु रो It will be given power to that beast, आ से पशु को शक्ति दिया जिवो so that the statue can speak also. आ जेपरि से प्रतिमा कथा कहि परिबो The Bible says that all the people of the world will be deceived. आ प्रभु वाक्य प्रकार कहै जे पृथ्वी रे समस्त लोक भ्रांत जिवे All the people of the world will be deceived समग्र लोक समग्र मानव जाति ए पशु द्वारा भ्रांत जिवे because it will have power to bring down fire from heaven. कारण ताकू शक्ति दिया जिवो स्वर्गरु अग्नि निक्षेप करे पृथ्वी ऊपर आकाशरु अग्नि निक्षेप करे पृथ्वी रे And it will have power to give light to the statue. आ तार ताकू शक्ति दिया जिवो प्रतिमा को शक्ति दिया जिवो जेपरि ता देह रे जीवन आसीबो And it can speak also. आ से कथा मते कहि परिबो And it will do great miracles. आ से अनेक महाशक्तिर कार्य करिबो Therefore, all the people of the world will be deceived. तेणु करी पृथ्वी रो समग्र मानव जाति ता द्वारा भ्रांत जिवे Verse 3 of this chapter 13. 13 पर्व 3 पर्व देखिबा 3 पद. 3 पद 13 पर्व 3 पद Please read that. मो एटा पढुछि 13 पर्व प्रकाश वाक्य 13 पर्व 3 पद And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded and his deadly wound was healed and all the world marveled and followed the beast. Read in Oriya. ତାହାର ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ଯେପରି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାହାର ସେହି ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ Here it says the whole world. एटी कुहा जे समग्र मानव जाति They were surprised सेमाने आश्चर्यचकित हेले and they followed him. आ सेमाने ता पछे पछे गोडेले All the world followed him. समग्र मानव जाति ता The पछे गला entire mankind will be deceived. पूरा संपूर्ण रूपे पूरा मानव जाति भ्रांत जिवे Let us be very, very careful now. ए प्रभु वाक्य कुए हमको सतर्क होना We पड़े understand that Jesus Christ is coming very soon. आमे बुझु छु जे प्रभु जीसु अति शीघ्र आसुछंती This word was preached ए वाक्य प्रचारित होइतिला 2000 years before. 2000 वर्ष पूर्वे So it is the time, it is the high time now. तो या अबिका समय आसी जाईछि Many people of the world are being deceived. अनेक लोक माने भ्रांत जाउछंती Therefore, we need to love the truth. तो हमको सत्य को प्रेम करबा आवश्यक Whatever the Bible says, प्रभु को वाक्य जहाँ जहाँ we कहते need to live the tradition. हमको संपूर्ण रूपे हमको ये जो परंपरा को छाड़िया को पड़िबो Tradition of the world, जगतर परंपरा को छाड़िया tradition of the society, समाज, समाज परंपरा को छाड़िया को पड़िबो tradition of the church. जो परंपरा छाड़िया को पड़िबो मंडली रो But we need to accept the truth. किंतु हमको प्रभुकर सत्य को ग्रहण करने पड़िबो The Bible says, प्रभु वाक्य पर कहछि let your loins be girt about with the truth. आपण सत्यर सत्यर कटिबंधन रे कटिबंधा हो प्रभु वाक्य प्रकार कोन सत्यर कटिबंधन रे आपण कटिबंधा हो The Bible says, buy the truth and sell it not. प्रभु वाक्य में कहछि सत्य को तुम्हें किन एवं ताकू बिक नहीं Jesus said, I have come to the world and born that I might be a witness to the truth. प्रभु यीशु कहले जे मु जगत को आसी एथि निमंते जे मु सत्य को प्रकाश करिबी Those who are the children of truth, they only listen to me. प्रभु से प्रकार कहछथि जे जो माने सत्य रो संतान से माने मो कथा सुनिबे Then it is not enough if you become a Christian. तापरे तेणु करी ता यथेष्ट न जे आपण माने क्रिश्चियन हे गेले It is not enough if you become a regular member of a church. ता यथेष्ट न जदि आपण माने कोटे कोनोसी कोटे मंडली रो साधारण सभ्य हे गेले It is not enough if you are baptized. ता यथेष्ट न जदि आपण माने बपतिस्म लेछथि Also, it is not enough if you can speak in tongues. ता आउ ता यथेष्ट मते न जे जदि आपण माने परभाषा कथा होंती What is enough is accepting the truth. यथेष्ट यहा जे जदि आपण माने मु हमें सत्य को हमें ग्रहण करिबो Follow the truth. सत्य को हमें पश्चातागमन करू The Bible says, then you will be saved. आपण वाक्य ए प्रकार को जदि हमें यहा करू तला माने परित्राण पाइबो Because Jesus Christ said, कारण प्रभु से कथा कहौ I am the word, the truth, and the life. मु पथ सत्य हो जीवन
No one goes to the Father except by me. केही पिता को जाए परेनी प्रभु श्री को द्वारा बिना Now Revelation chapter 13 प्रकाश वाक्य 13 पर्व एका लेखा अछि and verse 3 ते 3 पर्व रे that we have already read. जहाँ हम पढ़ी सारिछु The people of the whole world, they will be surprised and they will follow him. आ समग्र मानव जाति आश्चर्य हेबे ए सब देखि कि पशुर कार्य देखि कि एवं ता पछरे से माने पछार Let us not be one among them. आ माने से मान को बळी न हो Then Revelation chapter 16. आ प्रभु को वाक्य प्रकाश वाक्य 16 पर्व रे एका लेखा अछि Please read verse 13 and 14. 13 एवं 14 पद yes. प्रकाश वाक्य 16 पर्व 13 14 पढु इंग्लिश रे And I saw 3 unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Read it, Gloria. ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବପତିର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ମୃତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। Now see here says that there will be 3 unclean spirits. प्रकार की लिखा अछि जे तीनोटी अपवित्र आत्मा From the mouth of the dragon or the serpent, आउ सर्पर मुहरु then from the mouth of the beast, आउ पशुर मुहरु and from the mouth of the false prophet. आउ भण्ड बाबदी मुहरु बाहरिबो Like frogs they will come out. आउ बेंगो भलिया से आत्मा गुडिको ए सर्प मुहरु एवं से पशुर मुहरु भण्ड बाबदी मुहरु They will be performing miracles. आउ से माने अनेक महाशक्तिर कार्य करिवे महात्मा देखैबे And they will go to the kings of the great men of the world. आ से माने ए जगतर अधिपति माने को निकटकू एवं राजा माने को निकटकू जिवे They will all gather them. आ से माने काटी करबा निमंत And they will try to make war with the Almighty God. आउ सर्वशक्तिमान को विरुद्ध रे सदाप्रभु को विरुद्ध रे युद्ध करबा निमंत से मान को काटी करबा पयका See what would be the deception then. जे पर कि भयंकर भाव रे देखो ये भ्रांत केते केते बड़ भ्रांत ही भ्रांतर परिणत होला And the Bible says they will be consumed by the fire coming out of the Almighty God. आ प्रभु को वाक्य प्रकाश हुए जे प्रभुଙ୍କର प्रभु से मान को परे ताकर अग्नि वर्षाय से मान को ध्वंस करिवे 2 Timothy द्वितीय तिमोथी chapter 2 दुई पर्व and verse 15 says, 15 पर्व द्वितीय तिमोथी rightly dividing the word of truth. आउ सत्य वाक्य सत्य वाक्य यथार्थ भावे व्यवहार करंतु rightly dividing the word of truth. सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार करंतु We must be able to know the truth of the Bible. आमेने प्रभुଙ୍କର वाक्य रो जो सत्य ताकू भलो भाबरे जानिबा आवश्यक I tell you again and again, आउ ता प्रभु दास बारंबार कहନ୍ତି स्पष्ट भाबरे सत्य वाक्य जानिबा take care for yourself. आउ निज विषय सतर्क रहंतु Be on your guard. आउ जागृत रहंतु Listen God's word from the mouth of the anointed men of God. आउ जो माने प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त दास दासी माने प्रभुଙ୍କର अभिषिक्त लोक माने सेमानक मुखरो प्रभुଙ୍କ वाक्य ग्रहण करंतु From the men chosen by God. जो माने प्रभुଙ୍କ द्वारा मनोनीत लोक माने Listen God's word from them. प्रभुଙ୍କର वाक्य सेमानकटु सुनंतु Those who have the Holy Spirit in them. जो माने प्रभुଙ୍କର पवित्र आत्मा सेमानक भीतर वास करंती Because Jesus said, कारण प्रभु से कथा कहंती it is not you that speak, कारण ता तुमे नुह जे कथा कहंती but the Holy Spirit that speaks in you. मात्र पवित्र आत्मा तुमन के भीतर वास करंती से कथा कहंती So when the teachers and the preachers, they teach or preach God's word, जेतले जो माने प्रभुଙ୍କର शिक्षक माने प्रभुଙ୍କ दास माने जेतले से माने प्रभुଙ୍କ वाक्य प्रचार करती कि प्रभुଙ୍କ शिक्षा दियंती we must be very sure आमे प्रभु संपूर्ण रूपे आमे दृढ़ भाबरे जानिबा दरकार that they are men filled with the Holy Spirit. से माने प्रभुଙ୍କର पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण प्रभुଙ୍କର दास As दासी a sign speaking in tongues, जे प्रभुଙ୍କର परभाषाରେ कथा कहबा like Paul speaking in tongues more than anyone. जेबे पाउल अन्य समस्त मानक अपेक्षा अधिक परभाषाରେ कथा होथिले So miracles must comply with God's word. तो प्रभुଙ୍କର जो आश्चर्य कर्म ता प्रभुଙ୍କ वाक्य सहित
ତାରତମ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। Even Satan can perform great signs and wonders. କାରଣ ଶୈତାନ ବି ଅନେକ ମହାଶକ୍ତି ମହାସଜ କର୍ମ କରିପାରେ, But Satan will never acknowledge God's word. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୈତାନ କେବେ ବି Speak up. ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। So those people who do not acknowledge or confess the word of truth or believe or accept the word of truth, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ, they will not be able to teach the word of God in the right way. ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। That is why in the book of Timothy we have something. କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ From the book of 2 Timothy, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ chapter 4, 4 ପର୍ବ from verse 1 to verse 4. 1 ପଦରୁ 4 ପଦ। Let us not read, afterwards you can read. ଅବିକା ଆମେ ପଢୁନୁ, ଆପଣ ପରେ ପଢିବେ। But the Bible here says, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର କହ, there will be many teachers, କାରଣ ସେ ସନ୍ତାନରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ। many teachers of the Bible. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଶେଷ ଦିନରେ ଆସିବେ, But they will not be able to teach the word of truth. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। People also, they will not like to listen the truth. କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। But having itching ears, they will like to listen to the fables or stories. କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ବିଷୟ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ବ୍ୟାକୁଳ, ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। The Bible says that they will heap up to themselves teachers. ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, But they will not accept the truth. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ So ନାହିଁ। we need to be very careful. କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। If anyone is performing miracles, ଯେପରି ଯେ କୌଣସି କିଏ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, that is not enough. ତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, But miracles must comply God's word. କିନ୍ତୁ Comply with God's word. କାରଣ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। People need the help of supernatural power. ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼େ। Therefore, we also need to have the power of God. ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। When there is sickness, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର disease, ରୋଗ ଆସେ and treatment doesn't help, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଯଦି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ, then what you will do? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? You will need the supernatural power. ତୁମେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବା ମହାଶକ୍ତିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡେ। That is why people will be deceived by Satan, because Satan will perform many lying wonders and miracles. ଆଉ ଅନେକ ଭାବରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯିବେ ଏ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଶୈତାନ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ମିଥ୍ୟାରେ। So what we need to do ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? to save the people, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ we not only need to speak, but we need to do some works. ଆମେ କେବଳ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। We need to have the power of God then. ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। Therefore, Mark chapter 16. ପ୍ରମୁଖ ବାକ୍ୟରୁ Don't read. Mark chapter 16. ମାର୍କ 16 ପଦ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, From verse 17 and to 18. 17ରୁ 18 ପର୍ବ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, 18 ପଦ ଯେ The signs will follow the believers. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅନୁଗମନ କରିବେ। They will be able to cast out demons. ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, They can heal the sick people. ସେମାନେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, They can do miracles. ସେମାନେ ମହାଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। Unless we have this power of God. ଯଦି ଆମଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି,
If we don't have the power of God, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, how can we confront the spiritual deception? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବୁ? How can we resist the evil spirit or Satan? ଆମେ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ଏ ଶୈତାନର ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଦୂତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ? John chapter 14 ଯୌନ 14 ପର୍ବ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି and verse 12 says, ଆଉ 12 ପଦରେ Jesus said, ପ୍ରଭୁ ସେ କହନ୍ତି, if you believe in me, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, truly, truly I say to you, ସତ ସତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, you will do the works that I do, ତୁମେ ମୋ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରିବ, and even greater works than that ଆଉ ମୋଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ you will କରିବ, be able to do. ତୁମେ କରିବ। The believers then need to have the power of God, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା the ରହିଛି, supernatural power. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ମହାଶକ୍ତି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। Then Ephesians chapter 6, ଆଉ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା then ଅଛି, from verse 10 to verse 18, 10 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ it says that we need to have the power of God. ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିଅଛି। We need to put on the whole armor of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାର ଆମକୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି, And be able to pray in the Holy Spirit. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। Then we can overcome Satan. ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଆମେ We ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। can overcome his deception. ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। Then I want to tell you one thing. ଅବିକା ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, I want to tell you one thing. ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, We need to have experience with God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। Not only we need to have the knowledge about God, Jesus, and the Holy Spirit. ଆମର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆମଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅଛି ତା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। That will not help us much. ତା ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, But we need to have experience with them. କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ତାହା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା। We need to have encounter with them. ଆମକୁ ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ତାହା ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। It will greatly help you. ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନେକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। And also we need to know this Holy Scripture very well. ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। See, I have told you about the news. ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଛଳନା ବିଷୟରେ This is the fourth series. ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅନୁକ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। There will be great spiritual deception at the time of the second coming of Jesus Christ. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଛଳନା ବହୁତ ଘଟିବ ଜଗତରେ। Let us be very, very careful. ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ। As you listen to the message, ଆଜି ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, meditate the word or the references that I have given you afterward. ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ ତାକୁ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। And then don't stop this telling to or spreading this to as many people as you can. ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକା ଆପଣମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। John the Baptist said, ଯୌନ ଲୋକ ଏକ ଭାବରେ କହିଲେ, I am sent ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି to make ready a people for the coming of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, to make his path straight. ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତା ସମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। Paul also said, ପାଉଲ ଏବେ କହନ୍ତି, just I prepare you as a chaste virgin for Christ Jesus. ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପାଉଲ ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସତୀ କନ୍ୟା ରୂପେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। The same way we need to prepare many people. ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭାବରେ
प्रस्तुत करने आवश्यकता रही अछि। Let us accept the word of truth. आमने प्रभुଙ୍କର जो सत्य ता आमने ग्रहण କରିବା वाक्य सत्य वाक्य ग्रहण କରିବା आवश्यक। Practice that strictly. ତାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ये अभ्यास କରିବା आवश्यकता। And then preach the people to obey that. ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବାକ୍ୟ प्रचार କରିବା आवश्यकता। And prepare as many people as we can for the coming again of the Lord Jesus Christ. अनेक लोगों को जितने पारे से लोगों को हमें प्रभु सिंह निमंत्रण प्रस्तुत करेगा। It will go well with us. अति उत्तम होगा हमारे को पाएगा। Jesus Christ, when he will come, he will be pleased with us. प्रभु यीशु जितने ताकि दूसरे वालों को वैसे समय से अति हमारे निमंत्रण अति खुशी है। He will say, good and faithful servant. उत्तम एवं विश्वस्त दास उत्तम दास। You have been faithful over few things. अल्प विषय विश्वस्त है। I will make you ruler over many things. वो आत्ममान को अनेक विषय रे अधिकार देली। Are you going to be a ruler of many things? आपण माने कोन अधिक ऊपर राज्य करना चाहती। This question is asked to Brother Jabu. Yes. Are you going to be the ruler over many things? Yes. 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 Then you need to be faithful with a few things also. Also, give the interpretation. We need to be faithful with the few If things. as the राष्ट्र देवी कहले जदि मो अनेक विषय ऊपर जदि मो अधिकार मोर जदि मोर पाइबा चाहूची ताले मो अल्प विषय जो प्रभु को देछि ता ऊपर मते विश्वास करबा You पड़े। will have to accept the word of truth. हमको मते प्रभुଙ୍କର जो सत्य वाक्य ता मते ग्रहण करिया पड़ियो। Leaving everything. समस्त विषय छाड़ी कि Being careless for everything. सब विषय ऊपर बिल्कुल खातिर न नकरी I have prepared my mind and my heart. मो निजर शरीर एवं हृदय को And I have allowed the word of truth to dwell in me. मो प्रभुଙ୍କର सत्य वाक्य को पवित्र वास करने अनुमति देई अछि। At the cost of my life even. जे मोर जीवन रो मूल्य दबा भी पड़े। I have faced so many challenges. अनेक आह्वान सामना करिछि। प्रभु दास। But I have never left the truth. किंतु प्रभुଙ୍କର दास प्रभुଙ୍କର सत्य वाक्य को केबे छाड़ी ना। And also I am bold enough to become a witness for the same truth. आ प्रभु दास अति वीरतार सहित अति साहस सहित प्रभुଙ୍କର सत्य वाक्य को प्रकाश करछथि। से कोनसी प्रकार विरोध को डरि नांती। The Lord has also honored that spirit of mine. आ प्रभु दासों को सेति निमंते से ताकर से सम्मान देछन से प्रभु से आत्मा जो ताकर अंतर प्रभु आत्मा देछन। And has granted good success. और ताको अनेक जगह रे अनेक विषय रे ताको उन्नत करेछथि। May the Lord bless every one of you. प्रभु आपनको समस्त आशीर्वाद। May your hearts be open. Your eyes be open. You receive the word of truth. And prepare yourself for the great day of the Lord. That is the second coming of Jesus Christ. Be ready to face the great spiritual deception. भ्रांत एवं छलनार आपण माने केपरि सत्यकनारी प्रस्तुत रही परिबे प्रभु को दूत आगमन prepare to meet Jesus Christ as coming as the bridegroom. प्रभु सिंह को आपण माने वर रूपे ग्रहण करिया पाइका आपण माने प्रस्तुत ही परिबे। Will Lord stand. ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହବା।
ଛଳନାର ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଦିନରେ ଆମେ ବିଜୟ ହବୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ହାଲେଲୁୟା touch each and every one of us Lord help us to be prepared against the great deception help us to prepare ourselves make ready great many people for your coming again for the imminent return of Jesus Christ hallelujah धन्यवाद दो काजर समूह पाई तुमरो उपस्थिति पाई पवित्र आत्माଙ୍କର सहायता पाई तुमरो सत्य वाक्य पाई we give thanks to you Lord because of your presence in our midst because of the presence of the Holy Spirit and your true word that is quick and powerful and sharper than two-edged touch each and every one of us and bless everyone heal sicknesses and diseases and to miracles in Jesus name प्रत्येकको स्पर्श करो प्रभु रोगहरू स्वस्थ करो आश्चर्य कर्म करो प्रभु यीशुको नामले हालेलुया and the collection we have taken for your kingdom be accepted with you bless everyone and return everyone in manifold and help us to do more for your kingdom ये प्रभु जो दान उसको धन्यवाद दो जो तुम्हारे ग्राह्य हो प्रत्येक को आशीर्वाद करो गौरव पे प्रदान करो जेबरी तुम राज्य का मैंने और अधिक किसी को नहीं पारी send us in peace committing ourselves to your hands hallelujah प्रभु तुम हस्ते हमारे समस्त निज जो समर्पण करी we ask this prayer in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ प्रभु जिस ख्रिस्टम का बहुत नाम हरी एक प्रार्थना करो दुई हाथ ऊपर उठा कर समर्पण lift up your hands The love of God, our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with every one of us till the return of our Lord and Savior, Jesus Christ in glory. पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु सृष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुकर गौरव पुनरागमन पर्यंत समस्त